आफूसँग निकालेको छ गाडीको चार्ज। त्यति बेला चाहिँ इमर्जेन्सी मैले लिएर हालेँ। उसले भन्यो दाँत यो निकाल्नुपर्छ, यो उयो छ भने होइन, निक्ले किराले खाएको छ, किराले पनि खाएको छैन, उसले खास हल्लेको छ भने त्यति बेला अब सोचेँ। अब त्यति बेला नयाँ सोधेँ पनि मैले त्यति बेला। र उक्त जुन चिकित्सक रहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन प्रकारले चिकित्सकलाई कारवाही गर्दै आज पुलिसले लगिरहेका छन्। माटीगाडा थानाका प्रशासन यहाँ उपस्थित भएको छ र जुन प्रकारले यस चिकित्सकलाई ये डॉक्टर हो सालबाड़ी को এটা চাবি কার কাছে আছে? চাবি विदाउट আপনাকে যেতে হবে তাহলে আপনার কোনো ডকুমেন্টস কাগজপত্র কিছু নিয়ে যাবেন यहाँनिर उल्टा दाँत ब्याग खोलेको छ आपना? नानीहरूको আপনার আছে চলো यहाँ सालबाडीमा हाट बजारको त्यहाँनिर চলো चाहिँ চলো চলো उसको ব্যাগ নেন क्लिनिक खोलेको थियो। बेसी भएको छैन यो क्लिनिक खोलेको चाहिँ আর এটা বন্ধ করবে কি रक्सी खाएर उल्टा বলে দেন, दाँत বলে দেন। खोलेको नानीको বলে দেন এখনই বলে দেন। এগুলো চলে যাওয়ার পর এগুলো জিনিস তারপরে কিছু হারিয়ে গেলে ইয়ে হলে হবে না তো, ডাকেন। কে আছে ওখানে? এই যে বাড়ি তো বাইরে যাওয়ার কাছে ফোন নম্বর নাই। যাও না, বাইরে যাও না, রিপোর্ট